Jesus. Merci Jésus. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus. Pai, em nome de Jesus. I thank you because your presence is here. Je te dis merci parce que ta présence est ici. Obrigado porque a tua presença está aqui. I thank you because you come to take your place. Je te dis merci parce que tu es venu prendre ta place. Obrigado porque o Senhor veio tomar o teu lugar. Thank you for entering here, Lord Jesus. Merci Seigneur d'être ici en ce moment. Obrigada, Senhor, por estar aqui neste momento. You come to change us in your image. Tu es venu nous changer dans ton image. Obrigada, Senhor, venha na sua imagem. Thank you, Holy Ghost. Pour que le Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. Obrigada, Espírito Santo. Thank you for open heaven in this place, Lord. Merci Saint-Esprit d'ouvrir le ciel en cet endroit. Obrigada, Thank you for your Espírito presence Santo. in this place, Lord. Merci pour ta présence en cet endroit, oh Obrigada, Seigneur. Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Ouais. Pasteur. Pasteur Rosilène. Pastora. Viens. Before we continue, we have to pray for her. I hear the Lord saying you should enlarge your territory. J'ai entendu le Seigneur dire que tu dois élargir ton territoire. He said, Entendi o enlarge Senhor your falar que territory. você deve aumentar o seu território. Élargis ton territoire. Enlarge your territory. Élargis ton territoire. Enlarge your territory. Élargis ton Aumentar o teu territoire. território. He's about to do something in your Le life. Seigneur est en train de faire, il est au point de faire quelque O chose. dans ta Senhor vie. está no ponto de fazer algo na He tua said, vida. this music is for you. Il dit que cette musique c'est pour toi. Ele diz que essa music is for música é you. para Cette você. musique c'est pour toi. It's to Essa música change, é para você. the Lord is going to change you into His own image. Le Seigneur va te changer en sa propre O image. Senhor vai te mudar na própria imagem dele. Thank you, Jesus. Merci Obrigado, Jésus. Thank you, Jesus. Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Obrigado, Holy Spirit Jesus. of Merci God. Saint-Esprit de Obrigado, Dieu. Espírito I pray, Santo. oh God, Heavenly Je Father, prie, oh Dieu Nós oramos, puissant, ó Deus. change your daughter in your own image. change ta Muda, vie en ton Senhor, image. a tua filha na tua imagem. Make him that woman you created for. Fais d'elle la femme que tu as choisi qu'elle soit. Faça And dela a thank you mulher for que o your Senhor fire that escolheu you're que resting ela upon seja. her right now in Je Jesus' te name. dis merci pour la Obrigada, bénédiction que tu Senhor, vas pela bênção. faire descendre sur O elle Senhor maintenant vai au nom de fazer Jésus. descer sobre ela agora, em nome May de the peace of Jesus. God be in your life. Au nom de Em Jésus. nome In de the name of Jesus. Jesus. Peace of God. Que la paix du Que Seigneur a soit dans paz ton do cœur. Senhor esteja no teu Du coração. sommet de la tête Do jusqu'à la alto da plante des cabeça pieds. Come até na against planta dos every pés. battle in your life. Je m'élève contre Eu toute me levanto bataille dans ta contra vie. toda Every battle of the enemy that Batalha. rising against your daughter right now in the name of Jesus. Toute bataille de l'ennemi dans sa vie. Toda Prenez ba- la force maintenant au nom de Jésus. toda Bind batalha and do loose her inimigo. right now in Je vous Jesus' commande de name. les libérer maintenant au nom de Jésus. Libera em nome de She Jesus. belongs to Au Jesus. nom de Jésus. Em She nome de belongs to Jesus. Jesus. Elle appartient à Jésus. Ela I cover her with pertence the blood of Jesus. Je la The couvre blood dans le of the sang de Lamb. Jésus. Let the peace from Que la the paix du Seigneur, e a paz do Senhor, du sommet de la tête jusqu'à la plante do des alto pieds. da cabeça até na Au planta nom dos de pés. Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Father Lord, Cristo. clothe her with your garment of righteousness. Remplis-la couvre-la avec ta garment de justice. Cubra-la com a tua justiça. May your fire cover her, O Lord. Que ton feu la couvre. No weapon formed against her shall Que prosper. toute arme forgée contre elle ne prospère. Every tongue that rises against her in judgment we condemn in Que Jesus' toute langue qui mighty se name. lève contre elle en jugement soit condamnée au nom de Jésus. Toda Father, língua Lord, que se levanta contra ela cai em nome de Au Jesus. nom de Jésus. In the name of Jesus. Ouais, frère Malo, viens. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I hear the Lord say I should pray for your voice. I pray in the name of Le Seigneur m'a Jesus. dit de prier pour ta voix. O Senhor me diz de orar pela tua voz. Father, Lord, give him new voice. Seigneur, donne-lui une nouvelle voix. New Senhor, voice. dê a ele uma nova voz. For praising you, Lord. Pour qu'il te For your glory of your Para name, que ele te Jesus. adore. Thank you, Pela tua Lord. glória. I pray for peace. Obrigado, Senhor. Eu oro pela paz. But even they are planning to travel to Brazil. I pray for coverage. Même si
programme pour voyager au Brésil, je prie pour ta couverture. Father, let your angel have in charge over them in Jesus' mighty name. Je les couvre, je les protège. Father Lord, even when we travel to Nigeria, you show me the angel who was guiding me to Nigeria. I pray right now in the name of Jesus, the same angel that you send to guide me to go to Nigeria and come back. I pray right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let that angel move and guide them. Let them go to Brazil and come back safely. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Seigneur, laisse tes anges qui m'ont amené aussi depuis ici jusqu'au Nigeria, ces anges qui m'ont gardé, puissent aussi les garder, qu'ils puissent partir au Brésil, Seigneur, et revenir, être sous ta couverture, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Senhor, que esses anjos que me guardaram desde o Nigéria estejam aqui, guardem também a viagem deles no Brasil, em nome de Jesus. Thank you, Lord, for your manifestation. Thank you, Lord, for your manifestation upon their life. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour ta manifestation dans sa vie. Obrigada, Senhor, pela sua manifestação na vida deles. Brother, it is well. Alléluia. The word of God says it is well with the righteous. La parole de Dieu dit c'est bien avec le juste. He said it A shall be palavra well de Deus with diz the que righteous. tudo vai bem com o Et justo. ce sera bien, tout va aller bien avec He said the righteous shall eat the fruit of the land. que le juste va manger les fruits du pays. You are O justo righteous. vai comer o fruto do It país. shall be well with you. Ça va être bien avec vous. It shall Mas be well tudo with vai you. bem com It vocês. shall be well Tudo with you. será bem. It shall be well with you. Ça va être bien avec It vous. shall be Tudo well vai with estar bem you. com It vocês. shall be well with you in Jesus' mighty Tudo name. vai estar bem com vocês. Glory to Jesus. I hear the Lord say I Gloire should au pray. Seigneur Jésus. I hear the Lord say I should pray for my wife. J'ai entendu le Seigneur dire que je dois prier pour ma femme. O Senhor me diz de orar também pela minha esposa. In the name of Au Jesus, nom de Jésus, Em nome I de pray for Jesus. peace. je prie pour la paix. Eu oro pela paz. Let the peace of God Que la paix du Que a Seigneur, paz do Senhor. and the harmony of Almighty que Jesus l'harmonie du Dieu Tout-Puissant Que a Be in your harmonia soul. do Deus Todo-Poderoso soit dans ton âme, esteja Be in na your tua soul. alma. soit dans ton âme, be in your Esteja na soul. tua soit alma. dans ton âme. Be in your soul. Esteja na tua In the alma. name of Jesus. Em I nome de pray for the Jesus. manifestation of the Spirit of the living God in your Je life. prie pour la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Eu oro pela manifestação do Espírito Santo na tua vida. Everything that's fighting your life right Toute now, chose qui combat ta vie, Tudo In the que, name of Jesus tudo que Christ of combate a Nazareth, tua vida I não come vai against continuar. je viens contre eux. Eu me levanto contra Au eles. nom de Jésus. Em nome de Jesus. in the name of Au Jesus. nom de Em nome Jésus. de Jesus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Merci Thank you, Jésus. Lord, for your Obrigada, manifestation. Obrigada, Ta Jesus. manifestation. Thank you, Lord, for your Tua manifestation. manifestação. Ta manifestation. Oh, Rabashanda Rabahaya. Merci Seigneur. Thank you, Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Em nome de Jesus. I cover you with the blood of Je Jesus. couvre avec le sang de Couvre The Jésus. blood of Sangue de Jesus. Le Jesus. sang de Jésus. The blood of Jesus. The Sangue de blood of Jesus. The blood of Jesus. Thank you, Lord, for that blood that you cover your daughter Obrigado, right now, Senhor. Jesus. Avec lequel tu couvres ta fille. Pelo teu sangue. From the head to the toe with the blood De of la tête jusqu'à la Volta plante da des From the pieds. head to the toe with the cabeça blood of aos Jesus. pés. Sommet de la tête jusqu'à la plante. Physically, spiritual with the blood of Jesus. Physiquement, sois couvert dans le sang de Jésus. Fisicamente, que ela seja coberta no The blood sangue of de Jesus. Jesus cover you Le forever. sang de Jésus te O couvre. sangue de Jesus te cobre. Amen. Peace. Amen. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. First of all, I want to thank the pastor Merci, je for vais inviting me again. D'abord, je vais remercier le pasteur de m'avoir encore invité. Eu agradeço a pastora de me ter Thank you for convidado. I want to thank the pastor Roger Je vais remercier le pasteur Roger Agradeço ao pastor Rogério. because they are always there with me to help me in ministration. Ils sont toujours avec moi là en train de m'aider Eles dans le estão sempre Thank comigo, you. me ajudando. administration. I am loyal in your ministry. I say may God keep on blessing you. Que le Seigneur continue de te bénir O Senhor dans ton continue te ministère. abençoando no seu ministério. Today, Aujourd'hui, aujourd'hui, we're going to talk about true repentance. on va parler de la vraie repentance. Hoje nós falaremos da verdadeiro arrependimento. La vraie, Amém. véritable repentance. Do verdadeiro arrependimento. The true repentance. La véritable repentance. Da verdadeiro arrependimento. First of all, I want to greet every
every one of you here today. D'abord, Tonight. je veux saluer chaque personne d'entre vous. Primeiramente, eu cumprimento a cada um de I vocês. say, may the God Almighty bless you. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Spiritually, physically blessed. Spirituellement, physiquement. Espiritualmente e fisicamente. Today, right now, we're going to turn in the book of Romans. Aujourd'hui, immédiatement, nous allons tourner dans le livre des Romains. Imediatamente nós iremos no livro de Romanos. Romans. Romains. Romans 8, verse 10. Romains 8, verset 10. Romanos 8, 10. Hello, it's not there, I know. It's not there. The Lord give me a new chapter last night. Romans 8, Romains 8, verse 10. verset 10. Romanos 8, 10. I will read. Je vais lire. But in Christ we live. Mais en Christ, nous vivons. Through your natural body is dead. Through the natural body is dead by reason of sin and guilt. But the spirit have alive because of righteousness that he put in you. Aleluias. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Si l'esprit de Jésus-Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de Christ. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. The Lord, it is written, the word of God says. C'est écrit, la parole de Dieu dit. A palavra de Deus diz. I read again. Listen. Listen again. Je lis encore, écoutez. But if Christ lives in you, Si Christ vit en vous, Se Cristo está em vós, your natural body is dead votre corps naturel est mort o corpo na verdade está morto by the reasons of sins and guilt. por causa do pecado. à cause du péché et de la culpabilité. If Christ lives in you, Si Christ habite en toi, it means that you now, the word of God says, if we live in Christ, la Bible dit, si nous habitons en Christ, A Bíblia diz: se nós habitamos em Cristo, sin is dead. le péché est mort. o pecado está morto. Some people say, how can such happen? Certaines personnes disent, mais comment ça peut se passer? Comment ça peut arriver? Algumas pessoas perguntam: mas como é que se passa isso? I am still in Christ, but I'm still having some thought in me. I'm having some stupid thoughts and all these things all about. Et parfois, j'ai des pensées stupides, des pensées pécheresses. Às vezes tenho pecados, pensamentos pecaminosos. But today, Mais aujourd'hui, Mas Today. hoje, God going to show you how to overcome all these things. Dieu va vous montrer comment vous devez vaincre toutes ces choses. mas hoje Deus vai te mostrar como vencer todas essas coisas. I'm going to tell you some stories about my life. Je vais vous dire des histoires par rapport à ma vie. Because Vou dizer histórias da minha vida. some people say, it is written, it's not, I don't see the manifestation in my life. Can you repeat? Some people say, is this word, I read the Bible every day in my life, I don't see the manifestation in my life. Voilà. Les gens disent, mais je lis la parole de Dieu tous les jours, je prie tous les jours, mais je ne vois pas Dieu se manifester dans ma vie. As pessoas dizem: eu leio a palavra de Deus todos os dias, mas não vejo a manifestação de Deus na minha vida. But today, Mais aujourd'hui, Mas hoje, you see it right now, from today. tu vas le voir aujourd'hui. você vai Maintenant, ver hoje, à partir agora, d'aujourd'hui. a partir de hoje. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Aleluias! Glory to Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Glória ao Senhor Jesus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. I want us to go again in Romans. Je veux qu'on aille toujours dans le livre des Romains. Nós continuamos em Romanos. It is there, Romans 6:23. Romains 6, verset 23. He's talking Romanos about, 6:23. it's the same thing. C'est la même chose. É a mesma coisa. It is saying, for the wages of sin, pain is death. This one. But the bundle of the gift of God is eternal through union with Christ. Laura, tu peux lire? Tu as trouvé? Oui. Verse 23. Mais je vous
y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. This one is different. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alléluia. Je vais traduire aussi en français. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. It says the wages of sin is death. The wages of Il sin. dit, le salaire du péché, c'est la mort. O salário do pecado é a morte, But the gift of salvation Mais le don du salut, is mas o dom eternal da life salvação, through Christ. Through union with Christ. c'est la vie avec l'union en Christ. How can you be vida em union união with a Christ? Cristo. Comment peux-tu être uni à Christ? Como você pode ser unido a Cristo? How do you have union with your wife? Comment tu as l'union avec ta femme? Como você tem a união com a The sua same esposa? thing in with Christ Jesus Christ. La même chose avec Jésus-Christ, notre Seigneur. When Christ died on the cross of Calvary, Quand Christ est mort sur la croix du calvaire, He Quando paid Cristo your foi morto price na cruz of do your Calvário. sins. attendez, parce que là, you speak. Yeah, okay. He paid the price of your sins. Il a payé le prix de ton péché. O Senhor, Il a payé le prix de ton péché. ele pagou o preço pelos teus pecados. Attends. Je m'excuse de couper, mais le peuple brésilien doit comprendre exactement ce qu'on dit. Donc, quand tu vas prêcher, tu parles, moi je traduis, et elle traduit, et après tu reprends. When Christ died on the cross of Calvary, Quand Christ est mort sur la croix du calvaire, Quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, He paid the price of your sins. il a payé le prix de ton péché. ele pagou pelo preço do teu pecado. And He said, "It is finished. Et il a dit c'est fini. E ele disse: It acabou. is finished. C'est fini. Acabou. finished. Terminou. It is finished." C'est fini. Acabou. It means that there's no more sin going to live in you anymore. Ça veut dire qu'il n'y a plus de péché qui va vivre en toi toujours. Quer dizer que não tem mais pecado que vai viver em você. That's why when Christ is coming back, C'est pour ça que Jésus-Christ É por isso, revient. He's por isso que coming. Jesus Cristo vem. He said He's coming for the one righteous one, Il a dit qu'il vient pour le juste, celui qui est justifié. without Ele diz que wrinkle, ele vem por aquele que é justificado. without wrinkle or spot. Celui qui n'a ni ride, ni flétrissure. Aquele que é sem mancha. Because we are bride of Christ. Nous sommes la fiancée du Christ. Nós somos a noiva de Cristo. We are bride of Christ. Nous sommes la fiancée du Christ. Nós somos I a want to noiva say de something Cristo. right now. Je vais dire quelque chose maintenant, immédiatement. Eu vou te dizer algo imediatamente. When a man, like I'm a man, no, Quand un homme Quando have a homem, wife, a une femme, ele tem uma mulher, he always present when he going to present his wife to his parents or what, he always present to his wife the best one you know, good character, nice person. il présente, quand il a une femme, il présente toujours le bon côté de la femme, le bon caractère, les bonnes habitudes. este homem apresenta sempre o bom lado desta fama, desta mulher, as boas atitudes dela. He doesn't present some person anyhow person, you know. Il ne présente pas sa femme comme une femme n'importe quelle femme. Il cherche à la rendre positive devant les autres. Ele não mostra o lado mau da esposa, ele mostra sempre o lado bom da esposa. That's why Christ is we are the bride of Christ. Jesus, when he gonna present us, is a bride without spot or wrinkles. C'est pour ça que quand Jésus va nous présenter, il va nous présenter comme une femme, une église, une fiancée sans ride, ni flétrissure, ni aucun mal sur elle. É por isso que quando Jesus vai nos apresentar, ele vai nos apresentar como uma igreja sem mancha. God is calling us to be righteous because he is righteous. Dieu nous appelle à être juste parce qu'il est juste. Il est la justice. Ele God nos chama is para righteous. ser justos. Dieu est juste. God is calling us to repent from our sins, Dieu nous appelle de nous repentir de nos péchés, to seek the kingdom of de God. chercher le royaume de Dieu. Deus nos chama para nos arrepender e buscarmos o reino de Deus. The word of God says, all you things you are saying shall come to pass, but my word shall never pass away. La parole de Dieu dit que tout ce que vous voyez va passer. Le ciel, la terre va
passer. A palavra de Deus diz que tudo vai passar, tudo que você vê, o céu, a terra, mas a minha palavra, a palavra de Deus não passará. God is calling us to repent. Dieu nous demande de nous repentir. Deus nos fala para nós nos arrependermos. The time of unrighteousness is gone. Le temps de l'ancienne justice est passé. O tempo da justiça antiga é passado. It's a time of 100% for Jesus. C'est le temps d'être 100% pour Jésus. É o tempo de ser 100% por Jesus. 100% for Jesus. 100% pour Jésus. 100% por Jesus. It's not 99. C'est pas 99. Não é 99, 90. 99. No. C'est pas 99, 90. Não é Non. 99,9. Jesus is coming for 100%. Jésus vient pour 100%. Jesus ele vem por 100%. He's coming for 100%. Il vient pour 100%. Ele vem por 100%. Today is a day of salvation. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Hoje é o dia da salvação. Alléluia. I am just like a John the Baptist in the wilderness crying out, repent. Je me tiens comme Jean-Baptiste Eu me sur coloco- le Jourdain qui dit répentez-vous. Prepare Eu on me the way coloco- of the Lord. Eu me coloco como João Batista no Rio Jordão e digo: arrependei-vos. Alléluia. Prepare the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. Jesus is Preparem coming o soon. caminho do Senhor. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming Jésus soon. revient bientôt. Jesus está voltando. Aleluia. If you look about the world right now, we are. Si vous regardez le monde maintenant où nous sommes, Se vocês olharem o mundo que nós estamos agora, We are in the time of ending time, brother. nous sommes dans les derniers temps. nós estamos nos últimos tempos. It's a time of righteousness. C'est le temps de la justice. É o tempo da justiça. In the book of Daniel, he said, "The righteous shall be righteous, and the sinner shall be." Oui, dans l'Ancien Testament, c'est marqué que celui qui est saint va toujours se sanctifier. Et celui qui est impur va toujours entrer toujours dans l'impureté. O Antigo Testamento diz que aquele que é santo vai se santificar mais, e aquele que está na sujeira vai se sujar mais. We are in the time right now. Nous sommes dans le temps maintenant. If you read in the book of Nós estamos Timothy, no tempo agora. if you read the book of 2 Timothy verse 3, Si tu lis dans le livre de 2 Timothée verset 3, Se você ler em 2 Timóteos, capítulo 3, read it very well. lis bien. leia bem. Paul was telling Timothy. Paul disait à Timothée, Paulo dizia a Timóteo, he was telling Timothy, in our time we are right il now. parlait à Timothée du temps où nous serons maintenant, où nous sommes maintenant. ele falava a Timóteo do tempo que nós estaríamos agora. You see what is passing in the house of God. Tu vois ce qui se passe dans la maison de Dieu. Você está vendo o que está se passando na casa de Deus? People come and do whatever they like. Les gens viennent et ils font tout ce qu'ils veulent. As pessoas vêm e fazem tudo o que ela quer. Jesus is calling us to repent. Jésus nous appelle de nous repentir. Jesus ele nos chama para nos arrepender. My brother and sister, there is hell and there is the heaven. Mes frères et sœurs, il y a le ciel et il y a aussi l'enfer. Irmão e irmã, tem o céu e tem o inferno. Truly there is hell. Réellement, il y a l'enfer. Truly there is Realmente tem o hell. inferno. Réellement, il y a l'enfer. The Lord took me to hell 2 times. The Lord took me to hell 2 Le times. Seigneur m'a amené en enfer 2 fois. O Senhor me levou no inferno 2 vezes. 2 fois j'étais en enfer. 2 Duas times vezes. hell. J'étais 2 fois en enfer. I'm going to tell you the story today, right now. Je vais vous dire l'histoire, je vais vous donner mon témoignage sur Eu vou l'enfer. vos dar o meu testemunho. Maintenant, And Agora. today, aujourd'hui, from today, depuis aujourd'hui, I call you A partir de all hoje. the children of God. je vous appelle tous les enfants de Dieu. Please, in the name Eu of vos Jesus. chamo todos vocês, filhos de Deus, por favor. Pardon au nom de Jésus. Perdoa em nome de Jesus. Please, in the name of Jesus. S'il vous plaît, au nom de Jésus, Por favor, em Seek nome de God Jesus. first in everything in your life. cherchez Dieu pour toutes choses dans votre vie. Procura a Deus em todas as coisas na tua vida. Seek God first in everything in your life. Cherche d'abord Dieu
au-dessus de toute chose dans ta vie. Mets Dieu en première place. Procura Deus. Mets le premier dans ta vie. Coloca Mets-le Deus. au-dessus de toute chose. Coloca Deus no primeiro lugar na tua vida. The word of God said in Genesis, La parole de Dieu dit dans Genèse. A palavra de Deus diz em Gênesis. it said, there is before anything was created, God was. Cette parole dit, avant que toute chose soit créée, Esta palavra, Dieu était, Dieu est. esta palavra diz, antes que tudo existisse, Deus já existia. He said, without him, nothing was created. La Bible dit, sans lui, rien n'a été créé. He created A all Bíblia diz, things. sem ele nada teria sido criado. Il a créé toutes choses. Ele criou todas as coisas. And he's a perfect God. C'est un Dieu parfait. Elohim Deus is a perfeito. perfect God. Elohim est un Dieu The parfait. God of Abraham is perfect. Le Dieu d'Abraham est parfait. The Lord Jesus Christ is perfect. Le Seigneur Jésus est parfait. He's calling us to be Il nous perfect. appelle d'être parfait. He said, Senhor Jesus nos chama para sermos perfeitos. He's calling his bride to be perfect Il bride. appelle sa fiancée, l'Église, d'être parfaite. Ele chama a noiva dele para ser perfeita. He is here. Il est ici. Ele está Jesus is aqui. here. Jésus est ici. Jesus está aqui. Jesus. Jesus está aqui. My Lord, my God, my King, I worship you. Oh Seigneur, je t'adore, je t'élève, je te magnifie, Seigneur. Senhor, eu te elevo, Senhor, e eu te glorifico e eu te louvo. Lord, I pray for your grace upon us. Seigneur, je te prie pour ta grâce sur nous. Senhor, eu oro pela sua graça sobre nós. Clothe us with your grace, Lord. Oh Seigneur, avec ta Seigneur. grâce. Without you, we can do nothing, Lord. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Sem o Seigneur. Senhor, nós não podemos We need fazer you, Lord nada. Jesus. Nous avons besoin de toi, Nós Jésus. precisamos do Senhor. Change us in your own image, Jesus. Change-nous en ton image, Seigneur. Muda-nos, Senhor, com a tua imagem. I want to tell my story right now. Je vais vous parler de mon histoire. Falarei da maintenant. minha história agora. I was praying for 21 days. Je priais pendant 21 jours. Eu orava durante 21 dias. As I was praying and asking God forgiveness, Quand je priais et je demandais pardon à Dieu, E quando eu orava e pedia perdão a Deus, I said, God, forgive me. I am a sinner. je disais, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. eu dizia, Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. Nothing is good in me. Rien n'est bon en moi. Não tem nada de bom em mim. And today, nothing is good in me. Et toujours aujourd'hui, rien n'est bon en moi. E juro, até hoje não tem nada bom em mim. It's only the grace. C'est seulement la grâce. Without the Somente grace, pela graça. C'est seulement la grâce. without the grace, Sans la grâce, Somente pela graça. Sem a graça de Deus, it's the grace. c'est la grâce. é a graça. So one day, as I was praying, Un jour, quand je priais, Dia quando eu orava, I fasted for 21 days. j'ai jeûné pendant 21 jours. eu jejuava durante 21 dias. And I was seeking the face of God. I said, God, I want to know Et who you are. je cherchais la face de Dieu. Et je disais à Dieu, Seigneur, je veux savoir qui tu es. E eu procurava a face do Senhor e perguntava, Senhor, eu quero saber quem você é. I said, Lord, if true there is hell, J'ai demandé, Seigneur, est-ce que c'est vrai qu'il y a l'enfer? E eu perguntava, Senhor, o inferno existe realmente? people are talking about the hell. It's true, Lord. Les gens parlent de l'enfer, enfer, mais est-ce que c'est réellement vrai, Seigneur? As pessoas falam do inferno, mas é verdade, Senhor? If it's hell, I want to be there, Lord. Si c'est l'enfer, je veux être là-bas, je veux voir, je veux Se o visiter. inferno existe, eu quero ir lá e eu quero visitar. And Et the next day, 22. le 22e jour, E no In the night, dia 22, no 22º dia, on the night, I saw my spirit was lifted up out. j'ai vu, dans la nuit, j'ai vu mon esprit était enlevé. durante a noite eu vi que o meu espírito foi elevado, foi tirado. So when I thought, I said, okay, Lord, and I saw music was singing. I said, okay, it's like I'm going to heaven. I was dancing. I was in the spirit worshiping God. Quand mon esprit était en train de monter, j'ai entendu une musique et j'ai pensé que j'étais en train d'aller au ciel. Quoi? Et j'ai commencé à danser. Je disais, ok, je suis en train d'aller au paradis, je danse. Cette musique est bonne, ok, Seigneur. Quando meu espírito foi tirado, eu ouvi uma música e pensava que estava indo para o paraíso e comecei a cantar também. So instantly the spirit of the Lord lifted me and he went like this.
Instantanément, l'Esprit du Seigneur m'a dirigé et je suis parti comme ça. Instantaneamente o Espírito me dirigiu e eu... And then I went, it became a hit in my spirit. I feel panicking. I said, what? Lord, what I am? Quand je partais, j'ai senti une angoisse dans mon cœur et j'ai commencé à paniquer. Et je disais, mais j'étais effrayé. Je disais, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? E quando eu comecei a perguntar, para onde que eu tô indo? Aonde que eu tô indo? And I hear the voice saying to me, you ask, you receive. J'ai entendu une voix qui m'a dit, tu as demandé et tu as reçu. E eu ouvi uma voz que falou, você pediu e você recebeu. So when I was going to hell, Et quand je partais en enfer, E quando eu estava indo pro inferno, do you know what happened? est-ce que vous savez ce qui est arrivé? você sabe o que aconteceu? I said, Lord, J'ai dit, Seigneur, Eu disse, Forgive me. Senhor, forgive me, Lord. pardonne-moi. perdoa-me, Senhor. In all the sin I have done in my life, Tous les péchés que j'ai faits dans ma Todos os vie, pecados que eu fiz na minha vida, came upon me. viens sur moi et venha pardonne-moi. sobre I mim was e guilty. perdoa-me. Je suis pécheur, je suis coupable. Eu sou culpado, eu sou pecador. We didn't reach yet in the hell. On n'est pas entré à l'intérieur de l'enfer. I began Não to entrei no interior do inferno. instantly I hear people shouting, help, 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 help. Et j'ai entendu les gens étaient en train de crier. Hey, ils avaient une douleur terrible. Eu ouvi as pessoas gritando, elas sentiam uma dor terrível. Ils étaient en train de crier. Eles gritaram, "Ih!" And I said, what is that? Et je disais, mais c'est quoi ça? E eu perguntava, o que é The isso? Holy Spirit said, you are in the hell. Le Saint-Esprit m'a dit, O alors, Espírito Santo me disse, tu olha, es en enfer. você está no I inferno. said, hell? Je dis, Eu enfer? disse, inferno? The thought came to me, so I am dead. Je pensais que je suis mort. Eu pensei que eu estava morta. So I said, Lord, Et j'ai dit, Seigneur, E eu disse, Senhor, hey, I am dead, I am in hell. je suis mort, je suis mort. eu disse, Senhor, eu estou morto? And I said to the Lord, Et j'ai dit au Seigneur, E eu disse ao Senhor, so in all, I'm a Christian. mais de toute façon, je suis un chrétien. Senhor, mas eu sou um crente. I believe in you. Je crois en toi. Eu creio em Ti. Why I'm in the hell? Pourquoi je suis en enfer? Por que eu estou no inferno? So the Lord said to me, you ask, you shall receive. Le Seigneur m'a dit, O tu Senhor as me demandé disse, você pediu et là tu as reçu. e você recebeu. My brother and sisters, Mon frère et ma Meu soeur, irmão e minha irmã, this changed my life. cette expérience a transformé ma vie. esta experiência mudou a minha vida. There is a hell. L'enfer existe. O inferno existe. There is a judgment after death. Il y a un jugement après. Tem Bom. julgamento depois da morte. The second one happened like this. La deuxième expérience s'est passée comme ça. A segunda experiência se passou assim. The Lord took me again to hell. Le Seigneur m'a encore amené en enfer. O Senhor me levou no inferno. He said, why I'm taking you? Because I want you to speak that to my people. Pourquoi je t'amène là-bas en enfer? C'est parce que je veux que tu en parles. Tu parles, tu dises à mon peuple que l'enfer existe. Eu te levo no inferno para que você diga ao meu povo que o inferno existe. Because my people are living with ignorance. Parce que mon peuple vit dans l'ignorance. Porque o meu povo vive na ignorância. They are living unholy life. Et ils vivent une vie impure, une vie qui n'est pas Ele sanctifiée. vive uma vida impura que não é santificada. They say they belong to me, but they are not behaving like those who belong to me. Ils disent qu'ils m'appartiennent, mais ils ne se comportent pas comme ceux qui Eles m'appartiennent. dizem que me pertencem, mas eles não se comportam como pessoas que me pertencem. They sing and they dance. They say they love me, but they are not obeying my word. Ils chantent, ils dansent, ils disent qu'ils m'aiment, mais Eles ils ne cantam, eles pratiquent pas dançam, eles dizem que me amam, mais ils ne pratiquent pas ma parole. mas eles não praticam a minha palavra. I say those who do my will is my brother and my sister. Je dis, ceux qui font ma volonté, c'est eux mes frères, c'est eux mes soeurs, c'est eux mon peuple. Aqueles que fazem a minha vontade são eles que são o meu povo. My brother and sister, it's the time for repent and change your Mon life. frère et ma soeur, c'est le temps de te repentir et de changer ta vie. Meu irmão, minha irmã, seu tempo de se arrepender e de mudar a sua vida. But I want to give you a good news. Mais je vais vous donner une bonne nouvelle. Mas eu vos darei uma boa Another novidade. revelation, Dans la révélation, when the Lord Na took me to em é heaven, Apocalipse, non. Révélation. Dans l'autre révélation, na quand le outra Seigneur revelação, m'a ramené en que enfer, o Senhor me levou no inferno,
This one is the heaven right now. Ça, c'est le ciel maintenant. Agora foi o céu. The Lord took me to heaven. Le Seigneur m'a amené au ciel. O Senhor me levou no céu. I visited heaven, I think, like 3 times here. 3 or 4 times. J'ai visité le ciel 3 fois. E eu visitei o céu 3 vezes. Because I asked the Lord to give, I want. And the Lord bring me. Parce que j'ai aussi demandé, j'ai dit au Seigneur, je veux aussi voir le ciel. Donc le Seigneur m'a amené. Porque eu pedi também, Senhor, eu quero ver o céu. Ele me levou também lá. Just one I want to tell you. Juste comme je veux vous dire, When you seek Como eu vou righteousness of dizer? God first in your life. quand tu cherches d'abord la justice de Dieu Quando dans ta você vie, procura primeiro a justiça de Deus quand na tu sua mets vida, Dieu en premier lieu dans ta vie et que tu recherches sa justice, que tu recherches la sanctification, que tu le mets en la première place, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que você procura a justiça dele, When you die, quand tu vas mourir, quando você vai not morrer, only when you die, even in this earth, it shall be well with you. même pas seulement quand tu vas mourir, mais même ici sur cette terre, não somente quando ça va você vai être bien morrer, avec toi. mas No aqui one na heaven terra shall tudo be vai well estar with bem you. com você. Même au ciel, ça va aussi bien être bien avec toi. Mesmo no céu, tudo vai estar bem com você. When I went to heaven, Quand je suis allé au ciel, I Quando eu saw fui no céu, what I saw. j'ai vu ce que j'ai vu. eu vi, Beautiful. C'était vraiment magnifique, era joli. realmente magnífico. But the Lord didn't allow me to see all. Mais le Seigneur ne m'a pas permis de tout voir. Mas o Senhor não permitiu que eu visse tudo. What I saw is what the lamb was prepared, the table of the feast of the lamb. Ce que j'ai vu, c'était que la table de l'agneau était préparée, la table de fête était déjà apprêtée. O que eu vi é que a mesa já estava pronta. When I reached, I saw two people in my front, and I asked them, they all asked me, what are you doing here? Quand je suis arrivé, j'ai vu des gens devant moi, et puis ces gens-là étaient un peu alignés à ma gauche, et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tinham pessoas que tinha uma fila de pessoas que me perguntaram, mas o que você está fazendo aqui? And I asked that I come to visit Jesus. Et j'ai dit que j'ai demandé que je suis venu visiter Jésus. But Eu disse, eu vim visitar in Jesus. heaven we don't talk, we talk with hearts. Dans le ciel, on ne parle pas avec la bouche, on parle avec le cœur. No céu a gente não fala com a boca, mas com o coração. And then when they said that, and the instantly they brought me in a place that the angels were walking, everything was walking. Et après, ils m'ont emmené dans une place où les anges étaient en train de travailler. Les anges étaient occupés. Voilà, ils étaient occupés à faire des choses. Les anges étaient là, très occupés. E eles me levaram a um lugar onde os anjos estavam muito ocupados, trabalhando muito. And I asked, what is this? What is all about this? Et je demandais, mais ça signifie quoi? C'est quoi ça? E eu perguntei, o que significa isso? They told me that everything in heaven is prepared. Everything in heaven is On prepared. m'a dit que toute chose dans le ciel est E préparée. eles me disseram, tudo no céu é preparado. He said, the saints in heaven are finished, but the people in hell, they are not yet prepared. The church is not prepared. Mais il disait que les gens sur la terre, ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés, mais là au ciel, toutes les choses sont Mas préparées. eu dizia, as pessoas na terra não são preparadas, mas lá no céu tudo é He preparado. told me, look. On me disait, regarde. Eles me disseram, olha. And I look. Et j'ai vu. E eu vi. Yes, everything is prepared. Oui, toute chose est préparée. Sim, todas as coisas We estão are in the time preparadas. of grace. Oui, toute chose est préparée. Sim, par la todas grâce. as coisas são preparadas. Let us seek the kingdom of God. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nós estamos- Cherchons le royaume de And I Dieu. saw tempo da the graça. saint in heaven was crying for us. Et j'ai vu les saints dans le ciel, ils prient, ils pleuraient. E eu pour vi nous. os santos no céu, eles oram por nós. Ils pleuraient. E eles choravam. They was crying. Ils pleuraient. Not Eles prepared. choravam. And they was panicking. Ils paniquaient. E eles They are not estavam em prepared. The pânico. church is not Et ils prepared. disaient, l'église n'est pas E préparée. eles diziam, a L'église igreja n'est não pas está préparée. preparada. We need to prepare. Nous devons nous préparer. Nós devemos nos preparar. I ask you, every one of you, Je dis que chacun d'entre vous Eu digo que cada um de nós, to be de prepared. vós, The sanctification. d'être préparé, de se sanctifier deve se santificar e se preparar Read the word. avec la parole. com a palavra. Ask God to help you. Jesus to help you. Demande à Jésus, demande à Dieu de t'aider. Pede a Jesus, pede a Deus para te ajudar.
Instantly, when this whole thing was happening, I hear a very loud voice with anger. Quand ces choses se passaient, j'ai entendu une grande voix avec colère. Là, cette voix avec une grande colère. E eu ouvi uma voz que estava com uma cólera muito grande. In my heart, I sensed that God was not pleased with us. Dans mon cœur, je sentais que Dieu n'était pas, il ne se plaisait pas de nous, il n'était pas content de nous. No meu coração eu sabia e sentia que Deus não estava contente conosco. And he said, who will go for us? Et il a dit, qui va aller pour nous? E ele perguntou, quem vai ir por nós? The power of his voice wake me up instantly. I wake up instantly. I was shaking. Et la puissance de sa voix m'a relevé immédiatement, m'a E réveillé. o poder da voz dele me acordou When I was instantaneamente. shaking, my wife was hitting me. Daniel, what is going on? Quand je tremblais comme ça, ma femme me touchait. E quando Daniel, eu qu'est-ce que va tremia, a faire? minha esposa me perguntava, Daniel, o que está acontecendo? And I said to my Et je wife, soupirais. have again E eu a revelation. suspirei. Have again Et je revelation. disais à ma femme, j'ai une E eu révélation. disse à minha mulher, This one Foi uma revelação. the Lord is talking about the church. Le Seigneur, c'est au sujet de l'église. é a que le Seigneur respeito va da parler. igreja que o Senhor falou. It is the time, bride of Christ. C'est le temps. É o tempo. Épouse du Seigneur, c'est le temps. Esposa do Senhor é o tempo. Jesus boast of you. Jesus boast of you. Jésus s'inquiète de toi. Jesus, ele se inquieta Jesus por loves você. you. Jésus t'aime. That's why he died on the cross of Calvary C'est pour ça to pay qu'il est your mort sins. sur la croix du calvaire pour payer tes péchés. Foi If por you isso say que you ele love morreu na Jesus- cruz do Calvário para pagar pelos teus pecados. If you say you love Jesus, Si tu dis que tu aimes Jésus, Se você diz que você ama do you know what I Jesus, do to him? tu sais ce qu'on lui a fait sur la croix. ou se você The sabe o que King ele of kings and the Lord of lords. The kings. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, When he speak, the angel trembled. Quand il parle, les anges tremblent. quando ele fala, os anjos When he tremem. speak, darkness departed. Quand il parle, les ténèbres s'écartent. Do you Quando ele anda know who he nesse is? Quando ele fala, as Do trevas you know tremem. who Jesus Est-ce is? que tu sais qui est Jésus? The word of God says in Quem é Genesis. La parole de Dieu dit dans Genèse. You have to wait a little. Okay. Si vous parlez, vous comprenez le français ou pas? Oui. On laisse la traduction en brésilien. Oui. Do you know what they say in Ok, bon, Genesis? attends. Est-ce que tu peux reprendre là où vous n'avez pas, là ils n'ont pas compris qu'on aille. Allez, tu peux reprendre la partie du ciel. Peut-être c'est la partie du ciel que vous n'avez pas compris. D'accord? Pour qu'on explique bien. Ça va aller. L'heure va. Alléluia. Do you all understand? Le Seigneur contrôle. Reprends à partir du ciel. Okay, when the Lord took me to heaven, Quand le Seigneur m'a amené au ciel, the Spirit of the Lord brought me in heaven. l'Esprit du Seigneur m'a amené au ciel. And when I reached in heaven, Quand je suis arrivé au ciel, I saw two people j'ai vu deux personnes and they asked me, what are you coming here? et ils m'ont demandé pourquoi tu es venu ici. I said, I come to see Jesus. J'ai dit mais je suis venu voir Jésus. And then when I look and I asked, what is happening here? Because I saw the angel, everyone was walking, everyone was keep on walking. Mais quand j'ai vu, j'ai dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'ai vu des anges étaient en train de travailler, mais ils étaient occupés. Everyone was keep on doing his thing. Chacun était occupé à faire ses choses. And the man who looked at me told me, Daniel, Et l'homme qui m'a regardé il m'a dit Daniel, he said, everything in heaven is prepared. il m'a dit toute chose dans le ciel est préparée. He said, but the bride is not prepared. Mais la fiancée qui est l'église n'est pas préparée. He said, and I told him, who are you? He said, he was one of the saints. You know, in heaven you can know anything. Et quand je lui ai dit mais qui es-tu? Il m'a dit je suis un des saints. Parce que dans le ciel tu peux connaître toutes choses. You will know everyone who he is and everything who he is. Tu vas savoir tout le monde, tu vas savoir qui est qui. You don't know how we know it, you just know it. Tu ne sais pas comment tu sais ça, mais tu sais seulement, c'est une connaissance qui est en toi.
So instantly, Et instantanément, he told me, look at over there. il m'a dit, regarde là-bas. And I see a very big, mighty table. Et j'ai vu une grande, puissante table. And they were totally prepared with beautiful, if you see, crowns, with flower, red flower. Et cette table red était wine. magnifique. Cette table était bien préparée avec des fleurs partout. Everything was totally prepared. Toutes choses étaient bien, totalement préparées. And he said, look at Daniel. Is the people, the bride of Christ is not prepared. They're not ready. They receive Jesus. Et il m'a dit, regarde Daniel, la fiancée du Christ n'est pas préparée. L'église n'est pas prête. And he began to cry. Et il a commencé à pleurer. His tear was going on his eye. Et il a commencé à pleurer. And I feel he was fear came on him. Et j'ai senti que la peur, la crainte venait en lui. Because he looked that we are not prepared. Parce qu'il savait qu'on n'était pas préparé. L'église n'était pas préparée. Instantly I heard a very mighty voice. Et instantanément, j'ai entendu une voix puissante. And I inside that voice, I sounds like God was angry. Et dans cette voix, j'ai senti que Dieu était fâché. And instantly that voice said, who will go for us? Et dans cette voix, j'ai entendu, qui ira parler pour nous? Qui ira pour nous? That mighty voice waked me up. Cette voix puissante m'a relevé. Instantly I wake up, I begin to weep. Et instantanément, je me suis réveillé, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à... Voilà. I began to weep all the day. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à soupirer. I said, Lord. J'ai dit, Seigneur. You see, those times I was walking, I was walking in a restaurant. And I said, Lord, how can I speak to that people? He told me, who could go for it? I mean that you have sent me to go and preach this to your people. En ce temps-là, je travaillais au restaurant et j'ai dit, Seigneur, mais comment tu veux m'envoyer alors que là, je suis en train de travailler ce travail du restaurant, je vais faire quoi? Je vais faire. Say, God, open the door to me to speak to that people. Et j'ai dit, Seigneur, ouvre une porte pour que je puisse parler à ce peuple, à ton peuple. Thank you be to Jesus. He have opened the door. Merci Seigneur parce que le Seigneur a ouvert une porte. He used the pastor to do it. Il a utilisé le pasteur pour le faire. Today I am speaking to you whatever the Lord asked me to tell you. Et aujourd'hui, je vous parle ce que le Seigneur m'a demandé de vous parler. I believe this word is a word for you to seek the face of God. Je crois que c'est le temps pour vous de chercher la face de Dieu, de mettre Dieu à la première place dans votre vie, de le chercher de tout votre cœur. Jesus is more than what we think he is. Jésus est plus que ce que nous pensons qu'il est. The angel tremble. Les anges tremblent devant lui. The demon tremble. Les démons tremblent devant lui. We should not focus on demons. On ne doit pas avoir peur, suivre les démons. We should focus on Jesus. On doit suivre Jésus. We are the bride of Christ. Nous sommes la fiancée de Christ. We have authority. Nous avons l'autorité. No more ignorance anymore. Plus d'ignorance, plus jamais l'ignorance. It's a time to open your eyes. C'est le temps d'ouvrir vos yeux. Open your eyes. Ouvrez vos yeux. Don't say that Daniel didn't tell you the truth. Ne dites pas que Daniel ne vous a pas dit la vérité. I tell you, Je vous dis, there is hell. il y a l'enfer. There is heaven. Il y a le ciel. It's not a story in the Bible. C'est pas une histoire, c'est pas un conte de faits. It's a real. C'est la réalité, c'est la vérité. All the signs and miracles God have done in your presence is to show that God, Jesus Christ, is existed. Tous les signes et les miracles que Dieu a fait dans ta présence, c'est pour te montrer que Dieu existe. No doubt. Ne doute pas. No doubt. Ne doute pas. Let your faith tonight increase high. Que ta foi ce soir remonte, se lève. Let the fear of God be in your Que la life. crainte de Dieu soit dans ta vie. Because the fearing of God brings righteousness. Parce que la crainte de Dieu apporte la justice et la sanctification. It's the time. It is the time. C'est le temps. It is the time. C'est le temps. It's not a time for play anymore. C'est pas le temps de s'amuser encore. It's the time for seek the kingdom of God. C'est le temps de chercher le royaume de Dieu. Because it's the most thing in our life. Parce que c'est la chose la plus importante. You know, I want to tell you something the Lord said Je to vais me. vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. One day I was marching in Geneva here in the street. Un jour, je marchais dans les rues ici à Genève. And the Lord told me, Et le Seigneur m'a dit, He said, watch out all these things. regarde toutes ces choses. All these things Toutes ces choses shall pass away. vont passer. And I said, Lord, how? Why? How? Je disais,
said, because it is written. Parce que c'est écrit. It is written. C'est écrit. He said, but I will never pass away. Il dit que ma parole ne passera I point. will never pass away. Je ne vais pas passer. My brothers and sisters, Mes frères et mes sœurs, Jesus is only your treasure. Let it be your Jésus treasure. est votre seul trésor. Let it be your treasure Qu'il tonight. soit votre seul trésor Make ce it soir. like treasure in your heart. Qu'il soit le seul trésor dans votre cœur. Don't let anyone take it out from you. Ne laissez personne voler ce trésor dans votre Seek Him. Cherchez-le. Seek Him Cherchez-le. day and night. Jour et nuit. Long for Him. Long for Him. Vivez pour lui. Love Him. Aimez-le. Because He died for you. Parce qu'il est mort pour vous. He had paid the price for Il a you. payé le prix pour vous. He had freed you from sin. Il vous a He délivré had du péché. defeated the principality and powers. Il a donné la défaite Il a aux cru- principautés et au pouvoir. He had crushed the head of Satan. Il a écrasé la tête de Satan. He said, He said in His word, Il a dit dans sa parole, I have given you power and authority. je vous ai donné le pouvoir et He l'autorité. said, none of the power of the enemy possess shall touch you. Que nul ne saura vous nuire. But Le he- pouvoir de He said, rejoice, you saint, Il dit, réjouissez-vous les saints. because your name is written in heaven. Parce que votre nom est écrit dans les cieux. Don't rejoice because demons tremble for you. Ne vous réjouissez pas parce que les démons tremblent pour vous. Oh, you seeing a demon falling out, you casting a demon, are you happy? Ne vous réjouissez pas parce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit là-haut dans le ciel. Rejoice because your name is written in heaven. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit là-haut dans le ciel. That is very important in our life. Ça c'est très important dans notre vie. Because our name is written in the book of life. Parce que notre nom est écrit dans le livre. Because in heaven, Parce que dans le ciel, very beautiful. c'est très beau là. It please hell. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. I don't want every woman here to miss heaven. Je ne veux pas qu'un homme ou une femme ici rate le ciel. Because it's a very beautiful place. Parce que c'est une place très belle. When I went there, I didn't want to come back. Huh? Quand je suis parti là-bas, je ne voulais pas The rentrer. Lord pushed me out with His voice. Le Seigneur m'a poussé de là-bas. Many times I went, I didn't want to come back. Sorry, my wife, I didn't want to tell her this. Chaque fois que je suis parti, je ne voulais pas revenir. Pardon ma femme, mais je ne voulais pas te dire ça, mais je ne voulais pas